Momen kocak Akagan Part 3. Beli shotgun mending beli. Woi. Medkit bawa medkit. Ada. Ini ada. Jut, sini Jut. Ada apa ini Jut? Mana. Udah lihat ada punya siapa? Alah siapa? Trimmer apes. Itu yang main basoka itu kontol anjing. Iya. Mampus lu gua geprek lu anjing tolol. Sini. Meleduk ah. Oh, memang bakal meleduk. Bising meleduk. Oh, enggak. Demi Allah anjing meleduk goblok. Anjing, sumber air sudah dekat.